Assalamu alaikum, bonjour, ravi de vous rencontrer encore une fois sur ma chaîne YouTube Le Français avec Fatima et dans une nouvelle leçon. Alors هاد la vidéo هي تتم السلسلة ديال الفيديو اللي خدمت معكم سابقا على la description. كنت خدمت معكم la description d'un lieu. اليوم غادي نخدموا la description ou bien le portrait physique d'une personne. في هذا الفيديو من بعد غادي نحط لكم اون فيديو غتكون فيها لا ديسكريبسيون اللي هي اون بورتري او بيان كومون ديكرير اون بيرسون مورالمون يعني لو بورتري مورال ومن بعد في لا تروازيام فيديو اللي داخله في لو بورتري غنعطيكم غنحط لكم واحد لا فيديو فيها دي زيكزامبل 3 زيكزامبل اللي فيهم يعني دي تكست اللي فيهم وصف الاشخاص دونك بورتري فيزيك اي بورتري مورال. الوغ هذه اول فيديو اللي فيها لو بورتري فيزيك غادي نشوفوا comment on peut décrire une personne. اشنو هما لي بارتي اللي نقدروا نوصفوا في جسد الشخص. الوغ لو بورتري فيزيك اللي هو الوصف الجسدي. هذا الدرس داخل في لا برودكسيون اكريت غادي نخدموا فيه كيف أصف شخصا الوصف الجسدي. كما أن هذا الدرس هو خاص بجميع المستويات كيف ما بغى المستوى يكون بويسكو كل عام تنلقاو لا ديسكريبسيون في البروغرام سكولير ولكن انا نورمالمون تنخدم مع جدع مشترك ومع تروازيام اني كوليج. الوغ هذا الدرس خاص كذلك بجدع مشترك وبيان ترون كومون. الوغ اون كومونس. اول حاجه كنوصفوها في الشخص هي القامه او بيان لا تاي. دونك القامه تقدر تكون كبيره يعني غران اون غران تاي يعني نقولوا اون بيرسون غراند نقول مثلا مون امي اي غران ou bien mon ami est petit par exemple petit هي صغير de taille moyenne حجم متوسط minuscule صغير جدا اللي كنوصفوا واحد الشخص هو صغير بزاف minuscule ان قزم يعني واحد الشخص مثلا هو كبير في العمر ولكن هو تيبان قصير بزاف يعني ان ou bien بدين gros maigre نحيل. Et voilà, pour la taille, il y en a beaucoup de mots, بزاف de vocabulaire نقدروا نستعملوا باش نوصفوا لا taille. ولكن هنايا اقتصرت على غير بعض الكلمات باش ما نطولش لا فيديو. On passe à autre chose. نقدروا نقول على هذا الشخص انه مثلا هو جون شاب vieux عجوز beau جميل. إلا كانت في نقولوا بال وإلا كانت عجوز امرأة نقولوا vieille. قبيح لي وإلا كانت مثلا féminin نقولوا لاد avec e à la fin. propre نظيف. sale متسخ. élégant أنيق. sportif رياضي أو sportive avec ve إلا كانت رياضية. alors un autre élément les cheveux أو الشعر long طويل court قصير en brosse ممشوط hérissé شائك يعني شعر مشوك une natte ضفيرة une queue de cheval زي الحصان يعني une fille qui a coiffé les cheveux sous forme d'une queue de cheval يعني مشطشها شعرها وجمعها بحال زي الحصان. فريزي مجعد. ان كران شوف راس اصلع يعني ملي غنتكلموا على واحد الشخص ما عنده حتى شي زغبه في راسو نقولوا الى ان كران شوف ou bien une tête chauve. مصفف ليس. مجعد بوكلي. On passe à autre élément, الوجه ou le visage, bien le visage. On dit par exemple quelqu'un il a un visage rond يعني وجه مستدير. Il a un visage ovale وجه بيضاوي. Il a un visage allongé وجه ممدود يعني طويل. Il a des taches de ressour يعني وجهه منمش فيه النمش par exemple. On passe à un autre élément تعابير الوجه les expressions bien l'expression pardon du visage يعني كيفاش الوجه ديال واحد ملي كتشوف فيه شنو التعابير اللي تقدر تقرا عليه. aimable محبوب يعني كنشوفوا شخص مثلا كيبان على وجهه انه محبوب. sympathique متعاطف. doux هادي. souriant ضاحك. sévère صارم. sympathique مناسبة sympathique تقدر تعني تا جونتي يعني لطيف. حزين triste يعني وجهه تيعطي انه حزين. fatigué متعب. le nez الأنف. il a un nez long يعني طويل. il a un nez court قصير. il a un nez crochu معقوف. il a un nez droit مستقيم. بخصوص العينين les yeux
Il a des yeux en amande, لوزتين أو لوزيتين. Il a des yeux enfoncés, غارقتين. Il a des yeux globuleux, جاحظتين يعني خارجين. Il a des yeux rieurs, ضاحكتين. La bouche, الفم. Par exemple, on peut dire il a une bouche petite, ou bien il a une petite bouche, plutôt c'est il a une petite bouche, ou bien il a une bouche qui est petite. Il a une grande bouche. Il a une bouche souriante, يعني ضحكة, et ainsi de suite. Pour la bouche, ديما نبقاو في la bouche, كاين les lèvres, هما الشفتين. Il a des lèvres bien dessinées, يعني واضحة المعالم. Ou bien sa bouche a des lèvres bien dessinées, sa bouche a des lèvres fines, رقيقة. Sa bouche a des lèvres minces, يعني كذلك رقيقة. Charnue, ممتلئة. Et voilà. دونك هنايا حاولت نعطيكم غير بعض الفوكابولير، بعض الكلمات اللي غادي يعاونوكم لا تبغوا ديروا لا ديسكريبسيون فيزيك. الوغ نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو بروشين. غير ادخل هذا الفيديو، من بعد الفيديو الثانيه غادي تلقى فيها لا ديسكريبسيون مورال او بيان لو بورتري مورال، يعني الوصف الاخلاقي